कालांगूट प्रीमियर लीग सीजन 8 सुपरग्रू वर्सान वर्स क्रिकेट टुर्नामेंट घडोवन हाडटा आनी गांवचे बऱ्यांचे बरे प्लेयर एका वांटेकार जाता। म्हाका दिसता आमी चालू केले काय बाकीचे सगळे आपआपले टुर्नामेंट चालू करता। हो ग्राउंड बोडकोट क्रिकेट ग्राउंड हो आमी एवरी इयर तेजी पीच जावं तेजी दुरुस्तीकरण करचे आसता, कित्याक शेतान खेळटा। आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर नासल्या कारणान आमकां करचें पडटा। इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडें बरें जावपाची आमची इच्छा आसा। कालांगुटान क्रिकेट स्पोर्ट्स हो बरो जावचो, बरो वाडचो, आमचे प्लेयर गोंयभर न्हू देशभर खेळचे होच आमचो हेतू। देव बरें करूं म्हणटा सगळे ओनर जे एवरी इयर आमकां फाटीं येता आनी आपली बऱ्यांची बरी टीम हाडून हांगा खेळयता। आयज हो पयलो दीस, टोटल 4 दीस हो टुर्नामेंट चलतलो। 28 तारखेक हेजी फायनल जातली आनी फायनली उपरांत आमी एक अशें डिसायड केला की खूब वर्सां जालीं आमी कालांगूट सुपर लीग करूंक ना, तेजी खंय तरी आमी तयारी करपाची आसा। ताका लागून तुमच्या मार्फत सगळ्या फुटबॉल प्लेयरांक सांगूंक सोदता की तुमी तुमची तयारी करची फुटबॉल खेळपाची। कित्याक जसो क्रेज फुटबॉलाक आसा तसो क्रेज क्रिकेटीक ना, पूण आमचो प्रयत्न आसा की तोच क्रेज क्रिकेटीक कालांगुटान जावं गोंयभर करचो। देव बरें करूं। कालांगूट प्रिमियर लीगान कितले टिमी पार्टिसिपेट जातात? टोटल 12 टिमी पार्टिसिपेट जाले हे फावटी आनी इट इज ऑल ओवर कॉन्स्टिट्युएन्सी टिमी आनी कांदोली, आरपोरा, पार्रा, कालांगूट सगळ्यांनी ओनरांनी टिमी घेतल्या। इट इज एज पर द स्टँडर्ड्स ऑफ IPL। फरक इतलोच आसा की थंय इंटरनॅशनल आनी नॅशनल प्लेयर खेळटा आनी हांगा फक्त कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्लेयर खेळटा। फायनल केन्ना? 28 तारखेक 4 सुमार फायनल जातली। सगळ्यांक मागता सगळ्यांनी फायनल पळोवपाक येवचें। कालांगूट भर न्हू पूण गोंयभरचे लोक येवचे आनी आमचें ऑर्गनायझेशन पळोवचें आमी ऑर्गनायज कशें करता पळय। थँक्यू।